हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने पूर्व वीडियो रे सिटी एग्जाम रे एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस रु आसुथिबा किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवं किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिथिलु जहा कि आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट थिला और आज मध्य आउ किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहा कि आपण मानको पई मध्य बहुत इंपोर्टेंट आपण जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताले भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु काहे ना ए टाइप रो क्वेश्चन प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची आपन जदि पूर्व वीडियो को देखि नाथि ताले वीडियो रे डिस्क्रिप्शन मध्ये तार लिंक दे जाइछि सेटा रे क्लिक करी आपण माने देखि परिबे आपण जदि प्रतिदिन एभଳି वीडियो देखिबा को चाहुचंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जा फल रे नेक्स्ट वीडियो तेल भी अपलोड हेबो आपण ने जानि परिबे एवं आपण को एग्जाम पई मध्ये प्रिपरेशन हेई परिबे। तो चलंतु आज रो क्वेश्चन आंसर कोन रहिछि डिटेल्स डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड्स आम मैंने पूर्व वीडियो रे किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवं 1 नंबर रु 20 नंबर पर्यंत डिस्कशन करिथिलु जदि आपण माने देखि नाथि ताले वीडियो रे डिस्क्रिप्शन ले आपण मानकु दियाछि सेटा आपण माने भला भाबरे देखि दियंतु। आज हम माने 21 नंबर रु बाकी क्वेश्चन डिस्कशन करिवु। तबे आज रो फर्स्ट क्वेश्चन जहा कि 21 नंबर कोन रहिछि देखंतु निम्नस्थ केउ दुईटी भू निम्नस्थ रूपांतरित कांड हमर खाद्य रूपे व्यवहृत हुए मूला ओ बिलाती बैगण पियाज ओ रसुण कोबी ओ पियाज शतावरी ओ गाजर। तो क्वेश्चन रे आंसर आप प्राय समस्त जानिथिबे जहा कि राइट आंसर हेबो पियाज ओ रसुण। माटी तले उद्भिदर चेर निम्न को गति करने को कौन कहते जीवानुवर्तन आलोकानुवर्तन रासायनिक अनुवर्तन कौन सी नुहे। राइट आंसर होची ऑप्शन ए जीवानुवर्तन। जबक्षारजान विबंधन करुथिबा उद्भिदटी किए लाउ तो ठारे भूले लाभ हो जाए लाउ हम गहम सिंह चीनाबादाम। राइट आंसर होची ऑप्शन सी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही अधिकांश डाली जातीय फसल केउ पदार्थर उत्स पुष्टिसार श्वेतसार स्नेहसार कौन सी नुहे। राइट आंसर होची ऑप्शन ए पुष्टिसार। पत्रर निम्न समतल रे थिबा अति सूक्ष्म रंध्र को कौन कहते पत्रफलक स्तोम त्वचा अधित्वचा। राइट आंसर ऑप्शन बी स्तोम। नड़िया गछ कौन जगाए तेल खाद्य दौड़ी ए समस्त यह मध्य आपण समस्त जानिथिबे या राइट आंसर हेबो ऑप्शन डी समस्त। बंधाकोबी उद्भिदर केउ अंग चेर फल पत्र फूल। राइट आंसर होची ऑप्शन सी पत्र। पत्रर ऊपर चटका अंश को कौन कहते पत्र फलक धार शिरा अधित्वचा। राइट आंसर ऑप्शन ए पत्र फलक। केउ फसल को गरीब लोकंक पुष्टिसार कुहा जाए फल जातीय फसल शस्य जातीय फसल रबी फसल तैलबीज फसल। राइट आंसर ऑप्शन सी रबी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही भारत वर्ष केउ फसल उत्पादन रे विश्व रे प्रथम धान चीनाबादाम तुला झोट। राइट आंसर ऑप्शन बी चीनाबादाम। समायन न होई केउ उच्च वर्गर उद्भिद रे फल सृष्टि हुए अंगूर सेऊ कमला आंब। राइट आंसर ऑप्शन ए अंगूर। सपुष्पक उद्भिदर समायन परे केउ अंशटी मंजी सृष्टि करे डिंबाशय डिंबक बीजरंध्र शलाक। राइट आंसर होची ऑप्शन बी डिंबक। सपुष्पक उद्भिदर डिंबाशय समायन परे वृद्धि पाई कौन सृष्टि करे पत्र मंजी फल चेर। राइट आंसर ऑप्शन सी फल। निम्नोक्त गछर केउ अंश माटीरू पानी को शोषे मूल कांड पत्र शाखा प्रशाखा। राइट आंसर ऑप्शन ए मूल। निम्नोक्त केउ गछर कांडरू शाखा प्रशाखा बाहरी थाए खजुरी ताल आंब कदली। राइट आंसर ऑप्शन सी आंब। तो फ्रेंड्स एमती आहरी बहुत गुड़े क्वेश्चन अच्छी से क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करने पूर्व मुझे आम स्पेशल क्लास विषय जनवाई चाहूँगी। तो आप कम समय भितर अधिक प्रिपरेशन हो एग्जाम सक्सेस पाइबा चाहूँगी ताहले आपण माने हमर स्पेशल क्लास रे जॉइन हो पारिबे। एथिरे जॉइन हेले आपण मानकु सिलेबस वाइज सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव क्लास सहित स्टडी मटेरियल फ्री पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सह व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जिवो आपण मानकु या लाइफ टाइम एक्सेस मध्ये दिया जिवो जहाँ फल आपण निजको बहुत भल भाव प्रिपरेशन करेंगे और एग्जाम रे सक्सेस पाइबा सहित आपण टीचर या स्वप्न को मध्ये पूरण करेंगे। तो ये क्लास से जॉइन होगा चाहूँगे दिखाई व्हाट्सएप नंबर जॉइन लिखि मेसेज करूँ
নহলে ভিডিଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଲଗା? ଆମ୍ବ, ବରଗଛ, ତେନ୍ତୁଳି, କାକୁଡ଼ି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କାକୁଡ଼ି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଲଗା? ଆଖୁ, ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଶାଗୁଆନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଆଖୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ? ପୋଟଳ, ଲଙ୍କା, ଲାଉ, କଲରା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଲଙ୍କା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ? ମକା ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଧାନ ଗଛ, ଗହମ ଗଛ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ ଗଛ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥାଏ? ବରଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ଗହମ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଗହମ ଗଛ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗଛର ଫୁଲ ଅଛି? ଆଖୁ, ପଣସ, ବର, କଖାରୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି କଖାରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଫଳର ରଙ୍ଗ ନାଲି ଅଟେ? କଖାରୁ, ବିଲାତି, ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ବିଲାତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଥିରେ ଅନେକ ମଞ୍ଜି ଥାଏ? ବରକୋଳି, ଖଜୁରୀ, ପଣସ, ଆମ୍ବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ପଣସ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ଥାଏ? ଜାମୁକୋଳି, ମଟର, ଡାଳିମ୍ବ, ପିଜୁଳି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଜାମୁକୋଳି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାନ ଗଛ ବା ଗୁଳ୍ମ ଅଟେ? ଜହ୍ନି, ମନ୍ଦାର, ଆଖୁ, ଗୁଆ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ମନ୍ଦାର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୁଦାଳିଆ ଗଛ? ବାଉଁଶ, ଗୁଆ ଗଛ, ବରଗଛ, ପଣସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ବାଉଁଶ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗଛରେ କେବଳ ଥରେ ଫଳ ହୁଏ? ପିଜୁଳି, ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି କଦଳୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗଛ ପ୍ରାୟ 2 ବା 3 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ? ଗେଣ୍ଡୁ, କଦଳୀ, ତାଳ, ମନ୍ଦାର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି କଦଳୀ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗଛ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ? ଧାନ, କଦଳୀ, ଶାଗୁଆନ, କଖାରୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଶାଗୁଆନ। 50ଟି ପତ୍ର ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଲିଟର ଜଳ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 50ଟି ପତ୍ର ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଲିଟର ଜଳ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ? 1 ଲିଟର, 2 ଲିଟର, 3 ଲିଟର, 4 ଲିଟର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ 1 ଲିଟର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ତ ଆଜି ଆମେମାନେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।